वेलकम बैक टू ओडीजी एजुकेशन। आज आम प्रोबेबिलिटी विषय पढ़ा है हैं मुझे टेक्निक करवा देख प्रोबेबिलिटी एक लुडो गोटी को दुई थर बढ़ेगा दुईटी लुडो गोटी को थरे बढ़ेगा एका घटना हम कौन गोटे लुडो को दुई थर बढ़ेगा दुईटी लुडो गोटी को थरे बढ़ेगा हैं देखिए से फलाफल सब कौन हम आम एम लिखुने फलाफल गुड़िक देख एक एक एम ब्राकेट लिखा हो तुम यहाँ 11 बोली लिखिपार एम 12 लिखिपार बुझल ना बहर बहर दिखाई तुम्हें कमा देखे लिखिपार बुझल ना परीक्षा आसो तुम एमती लिखिपार बुझल हाँ गोटे कम कर गोटे टेबुल कर देख टेबुल गोटे कर केतटा फलाफल आसपार 36टा है आम गोटे टेबुल कर टेबुल सब सजेदा है 36टा कर 36टा पड़ो ना देखो आम यहाँ को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है देख आम कौन एठू नेबा 1 1 तापर 1 2 केटा 11 12 सिमती 13 14 15 16 कमा दे लिखी था कौन करो 1 and 6 लिख दो है एन वन लिख कर एटा केता हो एटा 21 हो 21 22 23 24 25 26 एटा केता हो 31 32 33 34 35 36 41 42 43 चौरासी 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 एतिक फलाफल आस केतटा है 36टा 36टा है 36टा रू एवं कम दुई थर बढ़ेगा ताले सैंपल स्पेस रो ऑर्डरटा केते होची केटा हो 62 तामन 36 है देखो परीक्षा सब क्वेश्चन से केमति से आसुची जदि लोग कोन करिया एठी एका प्रथमटा जुग्म थियो प्रथमटा जुग्म हो द्वितीय थरटा द्वितीय संख्याटा से मौलिक हो प्रथमटा कि जुग्म थो द्वितीय थरटा मौलिक आस देख प्रथमटा जुग्म थे कौन आस देख प्रथम जाए 2 2 2 2 ना हाँ 2 2 है द्वितीय कौन हो मौलिक हो देख 2 अच्छी 3 अच्छी 5 अच्छी पुणी देख जुग्म ये आसला 2 है 3 है 5 है पुणी देखे जुग्म ए लाइन छाड़ क्या प्रथम जुग्म नुह ना यहाँ बसला देखे 2 है 3 है 5 है यहीटा केतटा अच्छी आम जुग्म देखा ये 2 4 6 नहीं प्रथम जाक नहीं मौलिक द्वितीय मौलिक 2 2 पर 2 2 2 3 2 5 नहीं तापर 4 2 4 3 4 5 तापर 6 आसो 6 2 6 3 6 5
କେତେଟା ହେଲା? 9ଟା ହେଲାନି? 9ଟା ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଟା କରିବା ତ ଦେଖିବା ନା, ଏକ ସେଟ୍ ନେଇଯିବା ନା। ସେଟ୍ ନେଲେ ଆର ପ୍ରବଳ କେତେ ହଉଛି? 1 2 3 ଇଏ 9ଟା, 9/36 1/4 ହେଇଗଲା। ହବନି? ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଆଗ ଯୋଗଫଳଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଯୋଗଫଳ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଯୋଗଫଳ ଗୁଣଫଳ ଆଗ କରିବା। ଆଗ ଯୋଗଫଳଟା କରିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବା। ସେ ଟେବୁଲଟା କେମିତି କରିବ? ଯୋଗଫଳର ଟେବୁଲଟା ଯୋଗଫଳ କରିବା ଏମିତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲଟେ କରିବା ହେଲା। ଅତି ସହଜରେ ଆକୁ ଆମେ ମନୋରଥ କରିବା। ଯୋଗଫଳ କରିବା। ଏଥିରେ ମିଶେଇଦେବା। ଯୋଗଫଳ କଥାରେ ଆମେ କରିବା। ଏବେ ସମ୍ ଟାକୁ କରିବା। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବା। ମିଶେଇଲେ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି? 2। ଏଇଟା କେତେ ହବ? 3 4 5 6 7। ତାପରେ ଆମେ ମିଶେଇବା। ଏଇଟା କେତେ ହବ? 3 4 5 6 7 8। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଇଏ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କେତେ ହବ? 4 5 6 7 8 9। ଏଇଟା ସେମିତି ହବ 5 6 7 8 9 10। ଏଇଟା କେତେ ହବ? 6 7 8 9 10 11। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 7 8 9 10 11 12। ଆମେ ଯୋଗଫଳରେ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା। ଦିଟାକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ଆଗରେ ପୋଷିଥିବ। ସେ କହିଥିବ ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଯୋଗଫଳ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ କରିବା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାକ ମିଶିଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି ହବ ଦେଖିଲ? 2 4 6 8 10। ତା ମାନେ 2 ଗୋଟେ ହେଲା। 2 ଗୋଟେ ହେଲା। 4 କେତେଟା ଅଛି? 3ଟା ହେଲା ନାଇଁ କି? ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଲାଇନ ଦେଖ 6 କେତେଟା ଅଛି? 6 ଅଛି 4ଟା। এইটা ଅଛି 3টা। এইটা ଅଛି 1 ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖି? 8 କେତେଟା? 5ଟା। 8 ଅଛି 5ଟା। ତାପରେ 10 ଅଛି 3ଟା। 12 ଅଛି 1। ମିଶେଇ এই নম্বরটা আমি কেତେটা ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ହେଲା? ମିଶେଇ ଦେବା ନାଇଁ କି? 4 8 5 13 ଇଏ ଆସି 4 କେତେଟା ହେଲା? 17ଟା ହলো ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାନି? 1 3 8 5 13 17 ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା 17ଟା ଆସିଲା। তুমি କଣ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ 2 ହେଇଛି এইটা কি ଥିଲା? हाँ तुम्हें एमडी लिखो। एक एमडी लिखो पढ़िए है ना? तापर 4 की कैसो गोटे 13 आ गोटे 31 नहीं आ गोटे 2 2 ताମାନେ 22 हो 22 एनी भी लिख पढ़िए। एटा को सेट लिखो। सेट लिखिले तुम कौन करछो? परीक्षा रे पचारथिबो ना तार कर बोली ତା ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା ଦେଇଥିବ। ଏ କର କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେବେ ଜଣା ହେଲାନି? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିବା କିଏ କେତେଟା ଅଛି ଗଣିଦେବା। ସାର୍ 6 ଏଇଠି 5ଟା ଅଛି। 6 5ଟା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା 1 2 3 5ଟା ଅଛି। 6 5ଟା ହେଲେ ଏଇଟା 5 ହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 5 ହେଇଗଲେ ଇଏ 18 ହବନି? ଇଏ ହେଲା କେତେ? ଆମେ এটা ଗଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଗଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବା କି କୋଡ଼ା କୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେଟା ହେଲା? 5ଟା। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5ଟା। ତାର ସମାନ ସମାନ କେତେଟା ଅଛି? 8 ଆଉ 6 ଏଥିରେ 5 ବାଦ ଅଛି। 4 ଆଉ 10 4 ଆଉ 10 ହଁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ
चारि और 4 और 10 ये तीनटा ये मते तीनटा अछि 2 और 12 हां ये थरे थरे 3 देखिए एमती अछि नहीं जो पता था मौलिक संख्या आसी जेमती जो कहला मौलिक मौलिक आसी की आसी देखलु गोटे 2 एटा 2 ना तापर 3 अछि केतुरा 2 अछि 3 अछि ना तापर 5 केतुरा 4टा 5 4टा है ना 5 4टा आउ 7 केतुरा 6टा 7 6टा नहीं 7 6टा तापर 11 अछि 2टा 11 थी एला तो अच्छा पहिले तुम एटा को लिखि बोली एटा को जानि पे करे तुम एवडा को लिखि बोली कोदिरा प्रथम टा विषय म 2टा 11 होती ना तुम एमि लिखिबो 11 एमि लिखि 3 के আছে দেখ এটা আমরা এটা 3 দিলা এটা 21 को 12 नहीं 5 को देखे ए लाइनটা लिखिए পুরো ए लाइनটা लिखिए ए लाइनটা हैं এডি 5 7 দেখে দেখো 7 এর পরে না পড়ো এটা লাইনটা দেখুন এটা 7 লাইনটা আমি কোন সব পাবো नहीं आप पूर्व एटे बेटा कर मनकर परीक्षा रे आउडे मते क्वेश्चन देथियो एमडी सपोज प्रथमटा को ए नेबा द्वितीयटा को बी नै जिबा प्रथमटा ए नेबा द्वितीयटा को बी नेबा हैं से कहथियो जे जेमि a by b less than 1 a by b less than 1 को क्यों देखो a by b less than 1 a by b less than 1 एटा कोन अछि एटा देखियो जेमिति कि a by b less than 1 ता किन देखो ता दिसुरा बे एटा कोन हितु सानो हितु एटा कोन हितु बड़ा नले बेगुटु सानो लगटा सानो हितु हरडा बड़ा छु आगु देखियो कोला एटा देखियो की एटा एटा समान है जो एक है जो तो एटा है नहीं एटा गुटे नहीं एटा 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 एला एटा केतना है 6 5टा अच्छा आ गुटे के अछि जेमिति कि एटा सानो थियो बोलो एटा 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 फास्ट टाइम हम प्रथम बे नहीं थी द्वितीय बे नहीं थी जेमति कि a by b less than 1 होतो बोलो ताले ऊपर रबड़ा सानो होतो बोलो आउ तो की अछि एटा बोले हैला साना गेला आउ के आछला एटा नहीं सानो है जेमति कि आउ होते के आसुनी साना आछला तामने के केतरा लाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सानो दिन होते बोलो प्रथमटा सानो होते बोलो के कैसे गोटे 12 13 14 15 16 तापर 23 24 25 26 सर 56 की दई पर हां 56 टा हां एटा भी पर तार केतरा हेला हां ठीक है देखे 26 हेला तापर की 34 35 36 तापर 45 46 तापर 56 नहीं एमती हम गण परीक्षा रे कोन करबो संगे संगे टेबल को एमती कर दो 11 ରୁ 16 21 ରୁ 26 संगे रख ले दो लिखि देले तुम खोजे सुविधा भाबी के पक्कन सेटा जेना भाग्य नथियो ओके से जहां 50 क्वेश्चन संख्या नहीं पाई देखलु कोन ला केतना है 15 टा ना એટલે 15 बाय 36 लगे सब लिखि दो हैं अच्छा एमि जोड़ करबा जेमिति कि a by b greater than 1 greater than 1
কি ଅଛି এটা যদি খোঁজে এটা তোমাদের শুরু করা হ্যাঁ 21টা হ্যাঁ 21টা বুঝতে হবে দেখিলু এটা কিন্তু এগুলো বড় ছিল তার মানে এটা বড় ছিল এটা বড় রইব এটা সাদা রইব তাহলে প্রথমটা বড় ছিল এগুলো প্রথম বড় থেকে কি আসলে সেটা সেপটে খুঁজছিল না আমি এপটে খুঁজবে না 15 বন্ধ থাকবে দেখুন দেখে প্রথমটা বড় হয় এটা 61 62 63 64 65 প্রথমটা বড় আছে 6/5 এগুলো বড় হবে না এটা দেখো তারপরে এটা দেখো 51 52 53 হ্যাঁ তারপরে 54 55 না এটা সমান হয়ে যাবে ହେଲା নি এটা বড় আছে বড় আছে বড় আছে এই লাইনে কত গেল 4টা চারটা গেল আচ্ছা যদি এটারে পাঁচটা যাইছি এই লাইনে কত আসবে এই চারটা গেল তাহলে সে তিনটা আসবে 41 42 43 ଜାଣିଲି ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ ସମାନ ଯୋଉ ଅଛି ଯେତିକ ଗୁଡ଼ାକ ଆକୁ ଏପଟକୁ ଆସିବେ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା 31 32 ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ତାପରେ 21 ନାଇଁ କେତେଟା ହେଲା ଏଥିରୁ 15 ଏରେ 5 9 ହଁ 15ଟା କି 15 ବାଇ 36 ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିଥାନ୍ତା a by b is equal to 1 ହେଇଥାନ୍ତା a by b is equal to 1 ହେଇଥାନ୍ତା 6ଟା a by b 1 ହେଇଥାନ୍ତା କୋଉଟା ଦେଖିଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ନାଇଁ 1 by 1 2 by 2 3 by 3 1 2 3 4 5 6 ଆଉ ତ ସମାନ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ହିଁ ଏକ ହେବେ ନା କେତେଟା ହେଲା 6ଟା ନାଇଁ 6 by 36 1 by 6 ଏଥର ବୁଝିଲା କେମିତି କରିବା হ্যাঁ যদি সে କହିଥାନ୍ତା যোগফଳ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାନ୍ତା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ଯୋଗଫଳ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଥିବ ମିଶିଲେ ମୌଳିକ ହଉଥିବ ଦେଖ କିଏ ମିଶିଲେ ମୌଳିକ ଏଥର a by b b by a ଯଦି ଏକ ହଉଥିବ ଏକଠୁ ବଡ଼ ହଉଥିବ ଏକଠୁ ସାନ ହଉଥିବ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ হ্যাঁ ଦେଖେ ମୌଳିକ ଦେଖିଲୁ କି ଆସିଲା ଗୋଟେ 2 ଆସିଛି ତାପରେ କି 3 ନାଇଁ ଏଇଟା 3 କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି 5 କେତେଟା ଦେଖିଲୁ 4ଟା 5 4ଟା 7 6ଟା 6ଟା ତାପରେ 11 2ଟା ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ଠିକ ହେଲା ତ ଦେଖୁନ ଇଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଏଥିରେ ମୌଳିକ ନାଇଁ କି ପୁଣି ଏଇଟା 4ଟା ଏଇଟା 6ଟା ଏଇଟା 2ଟା ଏତିକି ମୌଳିକ ଅଛି ଯୋଗଫଳ ମିଶିଲେ ମୌଳିକ ହଉଥିବ ଯୋଗଫଳକୁ ମୌଳିକ ହଉଥିବ ହେଲା କେତେଟା ଦେଖିଲୁ 3 7 13 2 15 15 ମୌଳିକ ହେଲା ହେଲା ଯେହେତୁ କହିଥାନ୍ତା 3 ର ଗୁଣିତକ ଏଟା ହେଲା ମୌଳିକ ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ମୌଳିକ ଟେବୁଲଟା ତୁମ ସୁବିଧା ହବ କରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇଦର ଯୋଗଫଳ ମାଗିଥିବ ନା ଗୁଣଫଳ ମାଗିଥିବ ହେଲା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଟେବୁଲଟା କରିଦେବ ରଫରେ କରିଦେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲ କେମିତି ହେଲା ନହେଲେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ବାହାର କରୁ 3 ର ଗୁଣିତକ 3 ର ଗୁଣିତକ 3 6 9 12 3 ର ଗୁଣିତକ ତାହେଲେ ଦେଖେ ଏଇଟା ଅଛି 3 ଅଛି 3 ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଲା ନାଇଁ କି 3 ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ 6 କେତେଟା 6 5ଟା ଅଛି 6 5ଟା ହେଲା ତାପରେ 9 ଅଛି ନାଇଁ କି 9 କେତେଟା 4ଟା ତାପରେ 12 ଅଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 3 ର ଗୁଣିତକ 3 ହେଲା 2ଟା 6 ହେଲା 5ଟା 9 ହେଲା 4ଟା 12 ହେଲା ଗୋଟେ ଏତିକି ମିଶେଇ କେତେ ହଉଛି ଏତିକି 7 7 5 12 12 ବାଇ 36 1 ବାଇ 3 ନାଇଁ କି
ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଫଳାଫଳ ଦେଇକି ଘଟଣା ଦେଇକି ଦେଇଦେବ 5 ମାର୍କିଆ ଏମିତି ପଡ଼ିଛୁ ହେଲା। ଏମିତି ମନେକର ଦେଖେ ଆମେ ଗୁଣଫଳ କରିବା, ଆମେ ଗୁଣଫଳ କରିବା, ଗୁଣଫଳ କରିବାକୁ କେବଳ ଦେଖିବା, ଗୁଣଫଳ ଦେଖିବା, ଗୁଣଫଳ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। गुणफल करिया गुणिबा एटा को हम गुणिबा है एटा को एटा गुणे केते होची 1 कहला एटा केते हो 2 एटा 3 एटा 4 एटा 5 एटा 6 आको गुणिबा केता है 2 4 6 8 10 12 एटा केते है 3 6 9 12 15 18 देखो 3 एक बड़े बुद्धि होची नहीं एटा केता हो 4 8 12 16 20 24 नहीं 5 एटा केता 5 10 15 20 25 30 एटा को 6 12 18 24 30 36 एटा में गुणफल टेबल है। अच्छा गुणफल टेबल करे देख देखो से कहिथिबो संख्या दर गुणफल, संख्या दर गुणफल मौलिक आसे, संख्या दर गुणफल मौलिक यदि मौलिक हो संख्या दर गुणफल मौलिक देख 2 3 एटा लकी 2 3 5 तामाने ए लाइन केतना हला मौलिक तीनटा हला हेला नि 2 3 5 ए लाइन ने कि रहिले ए लाइन ने कि रहिले ए लाइन ने मते कि रहिले ए लाइन रे कि रहिले सर अछि ना 2 3 ऊपर लाइन एटा एटा 2 गोटे अछि आगे नाही एटा 2 गोटे आ तापर एटा 3 गोटे नाही एटा 3 गोटे एटा एटा 5 गोटे एटा 5 गोटे एटा नहीं नहीं एटी की केला हैं 2 3 5 हेला तापर एटा गोटे ओके एटा गोटे 3 एटा गोटे 5 आउ केना बस मिसे देबा केते हेला 6 6 बाय 36 बुझल गुणफल मौलिक आसे। अच्छा यदि 50 था गुणफल युग्म संख्या, गुणफल युग्म संख्या युग्म देखि एटा गणबा ए लाइन करे युग्म कत आसे 18 1 2 3 एटा तीनटा है एटा को सब जगह हो नहीं ए छटा एटा रे 1 2 3 एटा तीनटा एटा सब जगह हो एटा देखलु तीनटा एटा मते तीनटा एटा केटा हो 6 सब जगह युग्म आसे केटा है 9 37 27 27 टा हो देखलु युग्म ना आसे है जब पता ना अजुग्म अजुग्म जाके एटा युग्म रखा है एटा युग्म ना बढ़िया एमती कर अजुग्म देखते देखलो अजुग्म क 1 एटा गोटे एटा 1 2 3 टा एटा 3 टा अजुग्म एटा के अजुग्म हो कि ना नहीं एटा अजुग्म केते 1 2 3 एटा 3 टा एटा नहीं नहीं एटा तीनटा 3 टा नहीं एटा नहीं नहीं सब 9 टा है अजुग्म 9 टा तीन अजुग्म यूज बाहर करो मार्क तार प्रोवाइड बाहर करो अति सहज कथा है हैं एमती जाक गोटे जोगफल आ गोटे गुणफल एमती का विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसो हम थोड़ा प्रैक्टिस करिया केमती हे पारिबो हैं एमती क्वेश्चन करिकी थोड़ा को हे पारिबा बुझला तो हैं ताले मु ए सब क्वेश्चन तो मु देबी एटा मध्य शॉर्ट वीडियो छाड़ीबा शॉर्ट वीडियो करिबा जेमती की पिलांग पाए बहुत उपकार है पर तुम देखिए आ ताको परीक्षा पूर्व टिक प्रैक्टिस करे सुविधा होला
ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବ ତ ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ। ହେଲା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଲଗାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।